পানির বিষয় তো চলিয়ে যাওয়া খেলা টেলা নিচ্ছে আর এমনি আসলে কিছু নাই কারণ দরকার নাই রাস্তা बाद में हमको लगा कि हिस्सेगा चलो क्या बोलो हमारे कोई बालाजी भाई कोई चला करी कोई कौन को चला करी চম্বুকে গিয়েছে ঘুরে যাবে আবার ঘুরে যাবে কাজ করো না এখানে জবাব করে পাক করে নিবে কেন आप जाए चलो मैं तेरा मैं खाली जाओ खासी आई जाओ खासी आई खासी जाओ आगे झटकी मार रहा है सामने नहीं झटकी मारे
रो दिया दुर्गानी दिए बड़ा मुश्किल है हाँ अरे ना बाल्टी से पूरा मालिक जाएगा समय चलो मालिक को मिल दो देखे बोल काम कर तुले जा गाड़ी मेरा बढ़ाने बहुत चलेगा গরু কষ্ট করে যাবে না জ্বালা জ্বালা মালিক চলো মালিক এবার পয়সা বেরিয়ে করা কি বলছেন আর বেরিয়ে বেরিয়ে এই কে জায়গা কি করেন ভিডিও করেন যেটি ইউটিউবে ধর্ম বলতে পারি না আমি এখান থেকে যাওয়ার সময় দেখি সুবিধি গরু গরু তো উঠতেই চায় না রোহিত ছাড়ি দিব না কি করবো হ্যাঁ কোন
उसी आपने वही तो उसका अपनी अरे उसी का आपने वही तो बोला आजा मारे क्या आ रहे